पश्चिम बंगाल राज्यको हुगली जिल्लाको भद्रेश्वर निवासी एक पर्यटकको दार्जीलिङमा निधन भएको छ। उनीहरू गत शुक्रबारको दिन निजी वाहन मार्फत दार्जीलिङ घुम्न आउने क्रममा लामाहट्टामा बसेका थिए। हिज 5 जनवरीको दिन उनीहरू दार्जीलिङ घुमेर लामाहट्टा फर्किएको थियो भने पुग्न साथ बिमार भएपछि हिज नै उपचारको निम्ति दार्जीलिङ जिल्ला अस्पतालमा ल्याउने क्रममा बाटोमा नै निधन भएको जिल्ला अस्पताल प्रभारी एवं जीटीए डिप्युटी चीफ राजेश चौहानले बताएका छन्। यसका साथै कानूनी औपचारिकता पूरा गरेर आज पोस्टमार्टम गरी पार्थिव शरीर उहाँको वासस्थान पठाएको चौहानले थप बताएका छन्। र विशेष उहाँ चाहिँ अब दार्जिलिङ घुम्न आएको पर्यटक हुगली जिल्लाको भद्रेश्वर भन्ने जग्गामा उहाँको यहाँ दार्जिलिङ घुम्नु आउँदा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको छ। र विशेष उहाँ चाहिँ अस्ति शुक्रबारको दिन उहाँहरू 6 जना चाहिँ आउनु भएको रहेछ र एउटा बाई रोड उहाँले आफ्नै गाडी लिएर आउनुभएको रहेछ। लिएर आएर उहाँहरू सिधै लामाहट्टा बस्नुभयो। लामाहट्टामा बसिसकेपछि अनि शुक्रबार आएर शनिबार पनि लामाहट्टामै दिनभरि बिताउनु भयो। अनि आइतबार हिजोको दिन चाहिँ उहाँहरू बिहान दार्जिलिङ सहर यहाँ घुम्न आउनुभएको थियो र आएर पनि घुमेर उहाँहरू फेरि फर्केर लामाहट्टा बसेर आज चाहिँ उहाँहरू दार्जिलिङ माफ गर्नु ल यो उहाँहरूको घर फर्किने आज फेरि बाई रोड जाने थियो रहेछ। तर हिजो दार्जिलिङ घुमेर उहाँहरू फर्केपछि चाहिँ अचानक उहाँ लामाहट्टा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ बिसन्चो हुनुभयो। बिसन्चो भएर चाहिँ उहाँलाई लामाहट्टाबाट यहाँ दार्जिलिङ सदर अस्पताल ल्याउँदा नै बाटोमा नै उहाँको मृत्यु भयो र भएछ। र यहाँ दार्जिलिङ अस्पतालमा ल्याएर यहाँ डाक्टरले इमर्जेन्सीमा ल्याएर हेर्दाखेरि उहाँलाई ब्लड डेथ गरिसकेपछि बेलुकी राति 8:30तिर यहाँ ल्याइपुर्याएको थियो। र उहाँ ल्याइसकेपछि अब हामीले नियमअनुसार थानालाई अस्पताल कृतपक्षले थानालाई इन्फर्म गर्यो। अनि थानालाई इन्फर्म गरिसकेपछि थाना पनि आएर हेरिसकेपछि उहाँलाई हिजो राति चाहिँ उहाँको मृत शरीरलाई यो मर्क हाउसमा राखिएको थियो। मर्क हाउसमा राखिसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ उहाँको यो पोस्टमार्टमहरू गरेर र हामी जिटिएको पक्षबाट चाहिँ उहाँलाई एम्बुलेन्सहरू बन्दोबस्त गरेर श्रीमान अनित थापाज्यूले हिजो राति नै उहाँको यो पर्यटक हो हाम्रो दार्जिलिङमा आउनुभएको र उहाँलाई असुविधा नहोस् उहाँको परिवारलाई भनेर चाहिँ आज हामीले सम्पूर्ण नियम गरेर पठाएका छौँ। আপনার নাম কি? বাবুল বিশ্বাস। অ্যাকচুয়ালি ঘটনা কি হয়েছে? ঘটনা হয়েছে যে 5 তারিখে 4 তারিখে আমরা লামাটা এসেছি। তো 5 তারিখে 4 তারিখে লামাটা এসে 5 তারিখে এরা দার্জিলিং একটু বেড়াতে এসেছে। বেড়াতে আসার পর সেখানে ওরা 4 বন্ধু এসেছে, আমি ওখানে লামাটাতেই রয়ে গেছি। আসার পরে ওরা যথারীতি এখানে ছিল। আসার পরে এবার এখান থেকে যত খাওয়া দাওয়া করে ওরা ব্যাক করেছে। ব্যাক করে ওখানে হোটেলে পৌঁছেছে। হোটেলে পৌঁছে ও যাতে বলে যে আমি তাহলে একটু শুয়ে থাকি বলে ওরা একটু শুয়েছে। শোয়ার পরে এবার পাশের ঘরে ওরা বসে খাওয়া দাওয়া করছে। তা ওকে চা খাবে ডাকতে গেছে, গিয়ে দেখছে যে মানে ও কোনো সেন্স নেই। তা আমার সঙ্গে সঙ্গে লোকালে যে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে এখানে কোনো ডাক্তার ফাক্তার আছে, বললো না কোনো ডাক্তার নেই। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে করেছি কি আমাদের গাড়ি ছিল, গাড়িতে করে আমরা দার্জিলিং সদর হসপিটালে নিয়ে এসেছি। সদর হসপিটালে নিয়ে আসার পরে ঢোকানোর পরে ডাক্তারবাবুরা বললেন এমার্জেন্সিতে উনি এক্সপায়ার করে গেছেন। দার্জিলিংয়ে জিটিএ গভর্নমেন্টে আপনার কি করেছে? দার্জিলিং জিটিএ গভর্নমেন্টে আপনার ভাইস প্রেসিডেন্ট কি রাজেশ চৌহানজি মহাশয় উনি আমাকে ফোন করলেন, বলে যে আমি শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। বলে ঠিক আছে, আমি এখান থেকে আপনার ফ্রি অফ কস্টে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বডি আমি করে দিচ্ছি, ওখান থেকে আপনি অ্যারেঞ্জ করেন। দেখুন আমাদের তো এখানে কিছু বিয়ে নেই, আমরা অ্যারেঞ্জ কী করে করবো। বলার পরে বললো যে ঠিক আছে, তাহলে
আমি ওখান থেকে দেখছি কতটা কি কমে করানো যায়, জাস্ট এই কথা হয়েছে। যা মারা গেছে ওর নাম কি? ওর নাম দেবাঞ্জন সাহা। বয়স কত আছে বস? ওই 56 এরকম 56। আপনার কতজন এখানে ঘুরতে আছে? 5 জন আর ড্রাইভার নিয়ে 6 জন। কবে রিটার্ন হয়েছে আপনি? আজকে রিটার্নের ডেট ছিল, আজকে রিটার্ন। আজকে সকালে আমাদের রিটার্নের ডেট ছিল। আপনার বাড়ি কোথায়? ভদ্রেশ্বর, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট।